Når man ser den her røde-hvide raket, så tænker man måske ikke umiddelbart på Bruxelles. Så tænker man på Tintin. Men er der to ting, der unægteligt hænger sammen, så er det Bruxelles, Tintin og i det hele taget alle de andre fantastiske tegneseriefigurer, der kommer her fra byen. Historien om dem alle sammen er samlet her i Tegneseriemuseet. Alors nous proposons à nos visiteurs un assortissement d'expositions permanentes. Il y en a plusieurs. Nous expliquons comment on fait une bande dessinée. Nous montrons les grands classiques de la BD belge, Tintin, les Schtroumpfs, Lucky Luke. Nous avons une grande bibliothèque d'études. Bruxelles har mange eksempler på imponerende bygningsværker og i forskellige stilarter fra gotisk til art nouveau. Det er også en gammel bygning, vi står i her. Ce bâtiment, au fait, est un bâtiment merveilleux. C'est un très bel exemple de l'art nouveau. Et le bâtiment date de 1906 et ça a été construit par Victor Horta, un grand architecte belge de l'art nouveau. Pas pour être un musée, mais pour être un grand magasin de textiles. C'est ici que les tailleurs venaient pour acheter leurs rouleaux d'étoffe. Der er meget at se i Tegneseriemuseet, og man får genopfrisket mange af de herlige figurer. Man kan vide, hvorfor det lige præcis var i Belgien, at tegneserien vandt frem. Tous les Belges connaissent la bande dessinée, aiment la bande dessinée, lisent la bande dessinée et surtout, tous les Belges sont fiers de la bande dessinée. Alors c'est une bonne question, pourquoi c'est la Belgique et pourquoi pas l'Irlande ou le Portugal? Nous avons une petite théorie de ça, parce que la Belgique c'est un petit pays, nous n'avons que 10 millions d'habitants. Néanmoins, nous avons 3 langues officielles, le néerlandais, le français et l'allemand. Et en plus de ça, durant notre histoire, la Belgique a été occupée par presque toute l'Europe de l'Ouest, par les Autrichiens, par les Français, les Hollandais, les Espagnols, pas les Danois, non. Mais quand même par beaucoup de peuples. Et ça avait beaucoup de conséquences, entre autres pour la communication. Parce qu'à un moment de l'histoire, les gens parlaient français, puis c'était espagnol, allemand, néerlandais. Alors nous croyons que les gens ici, ils ont compris assez vite que communiquer par image, c'est autant plus facile que communiquer par langue. Et ça explique une certaine fascination des Belges pour la communication par image. Man kan sagtens bruge masser af tid herinde i Tegneseriemuseet, for selvom man egentlig som udgangspunkt ikke er så interesseret i tegneserier, ja, så kan man ikke lade være med at blive fascineret af, hvor mange historier, der egentlig er skrevet gennem tiderne, og hvor forskellige de er. Hernede på biblioteket, der er der et rigtig godt bevis på den mængde, der er blevet produceret, for her er over 100.000 forskellige titler, og mange af dem er oversat til 36 forskellige sprog. Og her i regionen, lige præcis her, der står der rigtig mange eksemplarer bare på dansk. Og den her udgave, jeg sidder med her, ja, det er rent faktisk en kopi af den allerførste historie om Tintin. Tintin og mange af de andre herlige figurer findes også i Bruxelles gadebillede. I starten af 90'erne flyttede mange af de kendte personligheder ud på byens gavle og facader i form af store malerier. I dag kan man bruge dem som tema for en byrundtur. Der er ca. 30 af slagsen, og turistkontoret udleverer oversigtskort, så man kan følge ruten.